السلام علیکم ہیلو ویورز، اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر آن لائن بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ پورا پروسیس اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے پلے اسٹور سے نیشنل بینک کی آفیشیل NBP ڈیجیٹل اپلیکیشن جو ہے جو پلے اسٹور سے انسٹال کر لینی ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اوپن کرنا ہے۔ جیسے اوپن کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ کے بعد کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے انٹرفیس ہوگا۔ یہاں پر وائل یوزنگ دا الاؤ ایپ پہ آپ لوگ کلک کریں گے، اس کے بعد تھوڑی سی لوڈنگ چلے گی اور لوڈنگ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک نیا پیج شو ہوگا۔ یہ پیج آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو یہاں پر نیچے کی طرف دیکھیں تو اوپن اکاؤنٹ کا آپشن ہے لاسٹ میں، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اوپن اکاؤنٹ والے پیج پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اوپن اکاؤنٹ والے پیج پہ کلک کریں گے نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ والا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں پر ہے اوپن اکاؤنٹ اور اس کے بعد ہے جی بایو میٹرک ویریفیکیشن، تو سمپل سا ریڈائریکٹ کسٹمر ٹو DAO، تو پہلے والا جو آپشن ہے اوپن اکاؤنٹ کا اس پہ آپ کلک کر دیں تو یہ آپ لوگوں کو ریڈائریکٹ کر دے گا ویب سائٹ پہ۔ تو نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج آئے گا، تو یہاں پر اوپن این اکاؤنٹ کا پیج ملے گا اور ساتھ ریزیوم اپلیکیشن کا۔ اگر آپ لوگوں نے آلریڈی ٹرائی کی ہے تو ریزیوم اپلیکیشن پہ کلک کریں، اگر کوئی ٹرائی نہیں کی تو اوپن این اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج آئے گا، اپلیکیشن ان پروگریس۔ آر یو ریزیڈنٹ ان پاکستانی، تو یس ہم پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں تو یس کریں گے۔ آر یو اوپننگ دس اکاؤنٹ فار یور سیلف، ہاں یس مائی سیلف پہ آپ کلک کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی آنرشپ ڈیکلیریشن، تو ایگری اینڈ کنٹینیو پہ آپ کلک کریں گے۔ نیکسٹ ڈیوائس لوکیشن، ایگری آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ ایگری کرنے کے بعد نیکسٹ پیج آتا ہے واٹ از یور CNIC نمبر، تو 12% یہ جو ہے وہ پروگریس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتے ہیں اور کنٹینیو پہ کلک کر کے نیکسٹ انٹرفیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے شناختی کارڈ نمبر انٹر کر کے نیکسٹ پہ کلک کیا کنٹینیو پہ، تو اس کے بعد ہمارے سامنے پیج آ رہا ہے واٹ از یور موبائل نمبر، تو جو آپ کے اس شناختی کارڈ نمبر پہ موبائل نمبر موجود ہے رجسٹرڈ ہے وہ والا موبائل نمبر یہاں پر آپ لوگوں نے درج کرنا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے یہ والا پیج شو ہو رہا ہے، یہاں پر ہے جی موبائل ویریفیکیشن کا، تو یہاں پر ابھی ہمارے موبائل نمبر پر 1 ٹائم OTP بھیجا گیا ہے، وہ یہاں پر 6 ڈیجٹ جو کوڈ بھیجا گیا ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور ویریفائی پہ کلک کرنا ہے۔ ویریفیکیشن کوڈ میں نے انٹر کر لیا، اب میں سمپل سے ویریفائی پہ کلک کروں گا تو ہمارا جو کوڈ ہے وہ ویریفائڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی یو شوڈ ہیو اے ویلڈ ای میل ایڈریس، آپ کے پاس ای میل موجود ہے؟ جی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے اور نیکسٹ آپ لوگوں کو بولا جائے گا کہ یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس انٹر کریں اور کنٹینیو پہ کلک کریں۔ ای میل انٹر کرنے کے بعد میں نے کنٹینیو پہ کلک کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے سامنے یہ پیج آ رہا ہے ای میل ویریفیکیشن کا۔ ابھی آپ لوگوں کی ای میل پر جو ہے وہ OTP بھیجا گیا 6 ڈیجٹ کا، وہ یہاں پر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ مجھے OTP ریسیو ہو چکا ہے، میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں اور ویریفائی پہ کلک کرتا ہوں۔ فائنلی ای میل والا OTP جو ہے وہ بھی ویریفائڈ ہو چکا ہے۔ اور ایک یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو OTP آتا ہے کیپٹل ورڈز میں آتا ہے اور سمال لیٹر میں آتا ہے اور ساتھ رومن گنتی بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے آپ کیپٹل اور سمال لیٹر درج کرنا تو ویریفائی ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس یہ پیج آئے گا آر یو یور سیلف آر ہیو اینی ایفیلیشن، یعنی کہ پولیٹیکل فگر کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق ہے، تو ہمارا نہیں ہے تو ہم سمپل سے اس کو نو کر دیں گے، سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی آر یو ٹیکس ریزیڈنٹ آف اینی ادر کنٹری، تو نہیں ہمارا صرف پاکستان کے ساتھ ہی تعلق ہے اور یہیں کی ریزیڈنسی ہے تو ہم نو پہ ہی کلک کریں گے۔ ڈو یو ہولڈ اینی ادر نیشنلٹی، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نو ہی کریں گے، اگر آپ کے پاس ہے تو یس کر لینا۔ نیکسٹ ہے جی واٹ از یور مدر نیم، نادرا ریکارڈ کے مطابق آپ کی والدہ کا جو نیم ہے وہ یہاں پر آپ درج کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیج آ رہا ہے واٹ از یور کنٹری آف برتھ، جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہ کنٹری کون سا تھا، ہمارا پاکستان ہے تو یہاں سے ہم پاکستان سلیکٹ کر لیں گے اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے جی آر یو USA ریزیڈنٹ، نو۔ نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس آر یو US سٹیزن، نو۔ اس کے بعد ہے جی ڈو یو ہیو ٹیلی فون نمبر US، نو۔ US کے ساتھ کوئی آپ کا ایڈریس وغیرہ ہے وہاں پر، نہیں ہمارا نہیں ہے تو نو ہی کر دیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس پیج آئے گا واٹ از یور پرپز آف اکاؤنٹ اوپننگ، تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پر جو بھی آپ کا پرپز ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ یہاں پر سیلری، پینشن، پرسنل سیونگ اور اس کے علاوہ بھی آپشن موجود ہیں، ہوم ریمیٹنس کا بھی ہے، تو ہم یہاں پر پرسنل سیونگ والا آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کیجئے گا اور اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہے جی واٹ از یور آکوپیشن، یعنی کہ آپ کام کیا کرتے ہو، تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے اگر تو آپ فیمیل کا بنا رہے ہیں تو ہاؤس وائف سلیکٹ کر لیں، اگر آپ میل ہیں تو پھر آپ اپنے حساب سے یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے، اسٹوڈنٹ ہیں، پینشنر ہیں یا سیلف امپلائڈ میل والے، اور ہاؤس وائف جو ہے یہ فیمیل والے سلیکٹ کریں۔
नेक्स्ट जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ बैंकिंग डू यू प्रेफर, किस किस्म की बैंकिंग है, करंट, कन्वेंशनल या इस्लामिक। तो हमें कन्वेंशनल चाहिए, अगर आपको इस्लामिक चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू प्रेफर, किस किस्म का अकाउंट चाहिए, आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, आसान डिजिटल करंट अकाउंट, और इसके बाद जी PKR करंट अकाउंट। इसी तरह से और भी अकाउंट है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर आसान डिजिटल करंट अकाउंट, तो ये मैं से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करना और कंटिन्यू विद आसान डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट थोड़ी चलो लोडिंग चलेगी, लोडिंग के बाद ये भेज जाएगा स्पेसिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम फंड, यानी कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें सोर्स ऑफ इनकम का। मेरा जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है होम रेमिटेंस का। इसके अलावा अदर कोई सर्विसेज वगैरह हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, बहुत सी यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम के रिलेटेड होंगी वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पेज 66% जो है वो हमारी एप्लीकेशन अभी प्रोग्रेस मुकम्मल हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारे सामने है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो किसी भी शॉप से लेटर पैड बनवा लें और अपनी शॉप जो है वो रजिस्टर करवाएं, यानी कि शॉप का कोई भी लेटर पैड बनवा लें, अगर शॉप है या नहीं उससे कोई मसला नहीं है। और उसका जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर नहीं है कोई, अगर आपके पास सैलरी है, जो कोई आपको होम रेमिटेंस भेजता है, पेमेंट बाहर से भेजता है, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है इमेज ऑफ सिग्नेचर, किसी वाइट पेपर पे, सफ़ेद पेपर पे आप लोगों ने सिग्नेचर करने हैं और वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सिंपल से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, तो इसको ऊपर की तरफ आप लोगों ने स्क्रॉल करना और इनको तमाम को रीड कर लेना और एक्सेप्ट करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने जो आएगा वो आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आप अपना फुल नेम दर्ज करेंगे, फादर नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड की जो डेट ऑफ इशू है वो ऐड करेंगे, शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी ऐड करेंगे, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम है या कोई और है, अदर है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अभी ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं फिल करता हूँ और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट इंटरफेस शेयर करता हूँ। अभी जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे सामने नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर आप अपने वालिद की, बिरादर की, हस्बैंड की या सिस्टर की, किसी की भी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ से आप ऐड कर लेना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अभी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट इंटरफेस शेयर करता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आप लोगों के सामने ब्रांच प्रेफरेंस का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, उसके लिए प्रेफर्ड सिटी आप अपना सेलेक्ट करेंगे और कौन सी आपकी वहाँ पर ब्रांचेज हैं उस सिटी के अंदर वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और फिर रेफरल कोड ये ऑप्शनल है, ये इंटर ना करना, बाकी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेश होता है डेबिट कार्ड प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना और सिलेक्ट करना है कि किस किस्म का आप लोगों को कार्ड चाहिए, पे पाक कार्ड, यूनियन पे कार्ड। हमें पे पाक चाहिए तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेम ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर क्या नेम चाहिए आप लोगों को वो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नेम रख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप कर देना। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है पेज डू यू वांट टू चेक बुक, आप लोगों को चेक बुक चाहिए, मुझे चाहिए तो मैं यस कर लूँगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट चेक बुक लीव्स, कितने पेजेस की चेक बुक आप लोगों को चाहिए, 25 पेजेस, 75 पेजेस या 100 पेजेस की। मुझे 25 पेजेस की चाहिए तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड आपकी मंथली डेबिट कितनी होगी, यहाँ से 2.5 लाख में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। और उसके बाद है जी मंथली क्रेडिट कितना होगा, इसके अलावा एक्सपेक्टेड मंथली ट्रांजैक्शन आप कितनी करेंगे, किस काम के लिए करेंगे, तो वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है जी मंथली इनकम आपकी कितनी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज आप लोगों के पास आता है व्हाट इज़ योर मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आप लोगों ने अपना प्रेजेंट सिटी, कंट्री कौन सा है, फिर सिटी कौन सा है और जो भी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है और सेम एज मेलिंग एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अभी ये एड्रेस हम इंटर करते हैं और नेक्स्ट इंटरफेस दिखाते हैं।
नेक्स्ट हमारे सामने जो पेज आ रहा है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है। तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का फ्रंट अपलोड करते हैं, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड का बैक अपलोड करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का पेज आ रहा है और इसके अंदर है सिग्नेचर अपलोड करने हैं आप लोगों ने, और यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, इनको आप लोगों ने चेक मार्क लगाना है। फाइनली सिग्नेचर अपलोड किया कर लिया, मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे सामने थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और लोडिंग के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस शो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप लोगों ने प्रूफ ऑफ इनकम अपना अपलोड करना है, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है, ये ऑप्शनल है। बेहतर तो है कि अगर प्रूफ ऑफ इनकम में कोई रसीद वगैरह तो वो अपलोड करें, और अगर सैलरी वगैरह के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पेज आएगा वो लाइव फोटो कैप्चर का आएगा। वाइल यूजिंग द लाइव ऐप पे क्लिक करना और अपनी सेल्फी कैप्चर कर लेना। नेक्स्ट हमारे सामने रिव्यू एप्लीकेशन का पेज आ चुका है, इसको मुकम्मल रीड कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई हमारी मिस्टेक है तो उसको भी ठीक कर लेंगे, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आप तमाम जो है वो उसे चेक कर लेना। फिर यहाँ पर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किए हैं तो वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो क्या लिखा हुआ है क्रॉस वॉक। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोगों को क्रॉस वॉक नज़र आएगी वो सिलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर देना। अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपल सा दोबारा से ये जो है ना एक बार ऑफ होकर दोबारा ऑन होते क्रॉस वॉक, तो इसको हम सेलेक्ट करते रहेंगे जब तक ये नए क्रॉस वॉक ऐड होते जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमें कोई भी क्रॉस वॉक नज़र नहीं आ रहा तो सिंपल सा हम यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। एक बार अगर कैप्चा फिल नहीं होता तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो अब कार्स का पेज आ गया। कार्स हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ पर कार्स होंगी। अभी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, आई एम नॉट रिपोर्ट वाली कैप्चा फिल हो चुके हैं। अब हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब ट्रैकिंग आईडी भी हमें दी गई है। तो बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से आप लोगों ने भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि अपना अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली ओपन करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।